Уважаемый господин председатель, дорогие коллеги, приветствуем вас в очередной раз в Москве. Мы не так давно встречались здесь же, и мы ценим возможность продолжить наш диалог. Monsieur le Président, chers collègues, soyez les bienvenus à Moscou. À nouveau, nous nous sommes rencontrés déjà à Moscou tout récemment et nous apprécions beaucoup cette opportunité de pouvoir continuer notre dialogue. Мы очень ценим вашу личную приверженность к развитию отношений между нашими странами. Отмечаем, что вы делаете это не только в вашем нынешнем качестве, но и на всех предыдущих этапах своей карьеры. Et nous apprécions beaucoup votre contribution personnelle, votre attachement personnel au développement des relations entre la Russie et la France, et vous le faites non seulement en votre fonction actuelle, mais aussi vous l'avez fait tout au long de votre carrière professionnelle. Наши данные говорят о том, что вы как минимум озаботились продвижением российско-французского партнерства еще в бытность мэром Рамбуе. D'après nos informations, vous étiez déjà très actif pour le développement du partenariat russo-français à l'époque où vous étiez le maire de Rambouillet. Говоря о сегодняшних делах, я считаю, что межпарламентские связи, особенно на уровне руководителей парламентов, являются, наверное, сегодня одним из важнейших направлений, которое призвано обеспечить сохранение взаимопонимания между нашими народами, которое всегда характеризовало отношения между Россией и Францией. Et je pense que les relations parlementaires, notamment la coopération et le contact qui existe entre les présidents des deux peuplements, constituent une direction essentielle de notre coopération qui permet d'assurer et de maintenir l'entente mutuelle entre le peuple russe et français qui a toujours existé. И надеемся, что ваш нынешний визит в Россию, ваши контакты с руководством Российского федерального собрания позволят органично дополнить то взаимопонимание, которое установилось на уровне президентов наших стран, Владимира Путина и Франсуа Олланда, и позволит выправить те негативные тенденции, которые наметились за последние пару лет в отношениях между Россией и Европейским Союзом. Et nous espérons beaucoup que votre visite en Russie, vos contacts avec les représentants de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, vos contacts permettront d'assurer, de renforcer cette coopération qui s'est établie entre les deux présidents de la Russie et de la France, M. Vladimir Poutine et François Hollande, et que tout cela nous permettra également de renverser les tendances quelque peu négatives et qui se sont transquissées dans les relations entre la Russie et l'Union européenne dans les 2 dernières années. Ну, для нас всегда очень ценно и представляет интерес ваши оценки ситуации в двусторонних отношениях и того, что происходит на европейском континенте и в целом в международной политике. Et bien évidemment, ce qui est très intéressant pour nous, c'est de connaître vos analyses concernant l'état de la coopération bilatérale entre nos pays, la situation dans l'Union européenne et sur l'ensemble des dossiers internationaux. Bienvenue. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, messieurs, madame, merci de nous accueillir en compagnie du président du groupe d'amitié France-Russie du Sénat, qui était dans le précédent quinquennat le ministre de la Défense Nicolas Sarkozy, et du président de la Commission pour l'Union européenne, à qui vous avez souhaité bon courage, M. Jean Bizet, accompagné de notre ambassadeur ici. Je salue la présence de la directrice de l'Europe continentale, du Quai d'Orsay, et M. Sanson, le diplomate qui est à mes côtés. И фотограф. Il fait tout. Господин министр иностранных дел, уважаемые министры, дамы и господа, я хочу вас поблагодарить за то, что вы нас принимаете сегодня. Это очень важно для наших франко-российских отношений.
Здесь присутствует господин Жерар Лунге, который председатель группы дружбы Франции-России в Сенате, бывший министр обороны, когда Николя Саркози был президентом Франции. Кроме того, господин Жак Бизе здесь, он председатель комиссии Сената по Евросоюзу. Вы ему сказали, что вы ему не завидуете. Вот, еще наш посол здесь. Я это сказал в секретном режиме. Bon, je le dis à titre confidentiel. Плюс госпожа Монжан, который директор континентальной Европы в нашей МИДе, и господин Фабио Консул, который меня сопровождает, и он дипломатический советник Сената. Alors, Monsieur le Ministre, il y a un peu plus d'un an, c'était le 25 février, si ma mémoire est exacte, c'était venu, vous m'aviez fait l'honneur d'une audience. C'était une époque difficile, même si nous étions quelques jours après les accords de Minsk, et nous avions quelques jours après, et j'avais pris l'initiative, à l'invitation de Madame la Présidente du Conseil de la Fédération, de venir ici pour, en quelque sorte, affirmer l'importance de la relation entre nos deux pays, entre nos deux institutions. Господин министр, я, если память меня не изменяет, я был здесь почти, да, немножко больше года назад, это было 25 февраля, и вы мне оказали большую честь, принимая меня здесь. Конечно, время было тогда нелегкое, и было несколько дней после того, как были приняты Минские соглашения. И я приехал сюда по своей инициативе, и также, конечно, по приглашению госпожи Матвиенко, я приехал в Москву именно, чтобы обратить внимание на значимость двусторонних отношений между нашими странами. Nous avons continué les contacts, et il y a moins de 3 semaines, le président de la Commission des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération était reçu avec ses collègues à Paris par le président de la Commission des Affaires étrangères, l'ancien ministre Jean-Pierre Raffarin, et les deux présidents qui sont ici. Вот, и несколько дней назад мы продолжили, конечно, продолжили контакты после этого. И вот 3 недели назад к нам приехал зам председателя Совета Федерации, он приехал к нам в Париж. Его принимал бывший премьер-министр Раффарин в присутствии 2 сенаторов, которые здесь находятся. Depuis, c'est là le premier point que je souhaiterais ici avoir votre sentiment. Les accords de Minsk guident le chemin difficile de la sortie de crise en Ukraine. Avoir votre sentiment, je ferai part d'une autre aussi. Deuxième des choses, le 30 septembre, le président Poutine a pris la décision d'intervenir en Syrie. Nous avions évoqué ensemble l'état du dossier syrien au mois de février 2015. Enfin, même si nous avions déjà été touchés, le terrorisme qui nous frappe, vous a frappé d'une manière particulièrement douloureuse à Paris. Et il y a quelques jours, chez nos voisins et amis de Брюссель, nos amis belges. Ну вот с тех пор, конечно, Минские соглашения идут по этому по сложному руслу, хотя мы видим, что это может привести к выходу из кризиса на Украине. В общем, здесь мы хотели бы, конечно, с вами обсудить этот вопрос.